Ayun guys, ano ba yung ipis? Ano yung ipis? Ano yung ipis? Yan guys. Takot yung anak ko dyan guys. Tingnan mo guys. Ano ipis? Ano ipis? Yan ipis. Lo. Lala ipis. So yan guys, takot sa ipis. Tapos natin yung ipis. Wala na. Yun na. So yun lang guys, takot sa ipis.